Oyzer Horznas nachtelijke shita bazungeut nu khobartime information ra wacht abone tsiberten abone fira. Prezident Goglu Talan em berdawaqta Respublikaya analiziyat qalqanan sisteme kostefadel podsaha de serglavagma bodat ziste sevzerga problemata ayvarskanana taqay quduta. Bakenge kostetaxay podsaha de serglavagan xixtarattuy rayonta ama guratta administrasiyta serglavjuta. Goglu Talanan marazertuy tse problematalan balans wudunta xaydar. Числа мастевког амаливе гадан рахиценгун кредитация майнасан маздахте харзгун цави витахай ивензинете бахасисте законма алсы проблемете хай президента разертуй профилом ведомства тима фембал дерестеджа. Президент Goglu Talan em berdawaqta çisil eme astevkog amalive gada razmetsi programa fexuzdar kenene tixey ye xayadişite erzirtuy zakon feyvene tixey semey amalive kencetetsi finansune xussewe wine sammezdaxtay paydagun sewa ev vaxsrestece berekun der sevzen çisil eme astevkog amalive gadan kredite dettene nog vagevert. Президент Эрдертачысыл эмаста кагамалия гады райрасты программай форстытыл фестакцал дерасты бире амалия генчтес пайда кутты патса хады ахусай. Фал экономикон райрасты министр Қотай тесермет куд бансан кутта و مگسگل ورڅ فینانسون فرسترڅو ودونه بیره خاط نیس پیدا کنند نسام مزدختی و میرازمال پاتsa خود سرخلاق باخس کودات فورس مرکزن امن بلون قدرت راراز مکنن کردیت نسام مزدختی پیدا کنن نسانن زاگوناد ما باخس استفی پاینکتم مینیستر کود بانسان کوتا و مگسگل کوسنج دیپوتات تیمه ناسون امفسنایم بانک تیمه پارلامنتون کمیتیتن نریدگن رکاست اکونومیکون رایرست مینیستراد راراز مگون فندم فلفسنایم بانک راراز مکوتا ایو یفی پاینکت فدل نوگای باکوسن فدل قدم پارلامنتون کمیتیت سردار گوزیر تارسینن خستم گسگا عمل گنج ترافزارن کنکورس قوم وقت سوا پاتsa خودت سمدیسته قاقنگیه و ما راستل نماد قمرت سوی آخم پرویکت کتست اتساگای در پایدار خصست اکونومیکن Zdar полностью второзадан самой социалевой хизо. Фала мох обудна предприниматель табидана бизнес-план чихас. Во-первых, попечительский фонд, фонд яхадак, на бизнес-план так предприниматель на алхоптар. Ана хосудисуи наендер доктор. Мохан обудна республика калгахчак бизнес-план тачист. Халдун кону предприниматель на алхоптар. انما قاگو پرینسیپ تا اما خواست تا ایون باست تکنن قوال کمن در پایداچی و آخم میخانیزم نسیرا خسو اپت در سارازن سمینک اخت بافتا انتست بانسان کود تا پاتسا خود سرغلاوک نواشو فرسته او منستشم ای رزولتات را دیسم خیشاوادن در دپوتاتن در آلکمن در نکومه یزادات شواش همه کانشین رزولتات ما بخد جان اما آرز خود تجو تففل در کنن ناسون بانچ سردار بیکویت سوسلان خستم گسکات فارس انمن قاگو پرینسیپ و نخواست بلورد کن کاندیدات در آفزارنال چیار خایزن گریدیت چیدت زن عمل ورد فینانسون فرسترد سوا و دون نسام مزدخت پایداد سوزن اوینه و ما یقوش چیدار زن Президент сесторан управления сарглавак цоците серметр размакут тавснаем банчи миневерт در бизнес проекта райсын этап ма бакан нфадл قدم کرون بدن گاگلوی تالان نوج در مایی خود بان سانکوت دازرگا آت فارس فدل ایسم بارند و میال دایما خند صدر صدست آلکت سمدیسته در Принципиальное понимание у нас есть. Много интереса они озвучили, мы их приняли. С другой стороны, риски тоже обозначены. Все мы нацелены на конкретный результат. Мяшамайн борам, ошукуттага конкретный результат кофина. Вадун мана хоси мана худекан тенгештер удовлетворение уджинал команда. افاقس رستجر کس استراراز مگوند قدتم اما فی پاینکتن سمه آمال یک گنجتت سبرم خود ما بافدیسوی سپرایکتم بیازر تستیلا بیت تعلیم کودستاییده کمریتات فادیما اینفورماسیون را واخدابون Президент Goglu Talan em berdawaqta medîsîneyek abazı problemet fedil sera qustar zdextersid xuste iftun kenen medîsînun lekkette gad ama sistemê kontrol fetixçin derkenin keqewe û dettem kerun bettene patsaxa de serglavek baxes ku tat semeytsi bir restegme basette kenoy problemete ayvars kenene fedil qudite
Президент Gogluy Talanın sərqləvdə vağdırtsıdan bərdзərtsəd Respublika ənəni zinat qaqqarnadı sistemi arxaydı aktualun farsı tefədil. Əmbərdə xayadraistü Prezident Administrasiyi sərqləvək Əlbur Talan xitsavadı parlamendə əmə ənəni zinat qaqqarnadı ministradı minəvərddə. Ne problematı nistem, ama efendi şemey, ne problematı, zdravоохранение federalin şu problematı əlbəttə Əmbər dərəstəci Prezident Gogluy Talan banı sankuttu ənəni zinat qaqqarnadı fadıcı rastı kars problemət hələvu vədun. Vəldای der tadzərtsəd Respublika Medisinun vaqdətdə əmə əmbəstək tilgotə kategoriti xostə iftun kərənə farsı tefədil. Avtomat sərcətən medisinu ləkkətdə kərənə fədildər. Общее количество льготников может быть у нас увеличивается незначительно, но структура льготных категорий граждан у нас меняется. То есть, условно говоря, категория граждан, для которых требуются медикаменты более высокой стоимости, увеличивается и наоборот. То есть у нас увеличивается там, допустим, количество онкобольных, снижается количество других категорий льготников, где стоимость лечения может быть не такая высокая, но, допустим, онкобольных у нас становится все больше и больше. Соответственно, расходы на приобретение медикаментов для льготных категорий граждан у нас постоянно увеличиваются. Что для этого было сделано, чтобы эту ситуацию выправить? Что? Вот мы недостатки указали, суммы, значит, обозначили. Сейчас я спрашиваю, что было сделано, чтобы выправить ситуацию? Əmbərdə xayadişçi təmarzırdu əndər problemu farsı təldər və dönməci xostay payda kənənmə əmbəlun qustart kəynəy vəytə xəydər. Rarazmə qundaqlatdan bayqusını əməsiv zərgəvavəri fədil ərzurunu fəstə Prezident Gogluy Talan baxas qodda çəməyci bərrəstəqmə batsət təkənoy əmə bavdi soy banı sangun problemətə az qudsak kənəni fədil səqodətəm. еще предложение, она еще предлагает, конечно, нас опробовать. На факасин камка. Kokoyte Anjela Gazatelina gazetəti sərmət informasyon ravaqt abun. Rayonte əmə gurət administrasitë sərqləvciti məmbər dərəstəcə Prezident Erdum të səxəsləvər kod səxəst kutuj udun fədəl lembənek xıxtə. Pod səxədə sərqləvək banısan kutta problemətə ayıvars kənən məkəqəvə kompleksun əmə bərnunəy botsəvən. Город район администрации сарахлауджита президента хагдраттой сабоканга коситахай амбар драстаджи зерсед неррастаджи сакускунса уйфадал президент самодискотта разалгаутса хаславарта бокутта одун куда хассан сомадар در بونغت فخزدارا آوش بون رایدارستان کوسن لینین منگل دو سخدر دو فاستر بایدارستان کوسن و کفدا کتر لامو افتاتا کوشت تا بافنالای نروخ ستنه قنگورتیوان دو درساییوان Ивчара манер московский венг восьмуйнунга я далама ивам хидердан лук хидердан кашу гавдан стройфтонге табулу венг ливчара параллельно с тей ройвджестан островский венг и унта бокандестан Башохан табарут. Az östervengteli farstolmatakamis udoni varem 200 volta shamai nakan vengan fokana jogi vengel Ostrovski vengel Peregröstuk Tilda varem 200 volta shamai Vala lampečkotaš jest diodnita. No, diodnita, ekonomnita, nugajca udundan enormes tužica vostom, aca varem. Regulate se vejtek luxti nervittarshevest. Jumej. Prezident Bonasan kuttan balon ogmar karen ke qaz xinvala unktel xitsan benattam. Gabara talan fiqusun kutta zargan balon slujba tağıtsibun taraf nalziste gurat unktel warmata arast kanamam. Kuttar mana aşpa buda fa ofta baydavstan naqan gurat yamachniremun Tamarosha va Yurayuna Celnikov za Sorstomaton derron bozdoti. naqan gurat azildistam komissiya soristam mayrosma azildistam Bonasan tatsakuttam smetotsin soristam Yıldar, Lider osmeçini, yamoçnik. Yıldar, ma tağd mana buna qadmalavam, qattar buna qad faxzdar oftar Aydavristan kusinman. Tot vortel darslayta koldi sudundar Aydavristan kroskonen ul khad rozmitka. Gurat midak. Fandina Yıldar, naqan gurat peşi xutta sorazan plastikay, shamay sholdar osfalawi.
Umayaldema prezident Bonason kutazaq ganaman qagud xinvale astrfet baste un xaste Allah izilsta az xaste barak bu mabasa takanen gagloy talansema diskut ta saxshak tsoma gorat administracji masafanta isuwam. Buna poručení Magaska, mana najder buna gadnože, věčně buna šur. Horozem. Ktar mana pogudona vidar božo vtaroj dobresta художник ty mana žrtvům destam, povnol destama Julgar pamiętnik ta od 300 obylit все. Я обелиск který se fasta už benot já odmarkem destam. Paralelno to kashava ta ibu kashfitot vaše monumentu a dar kashava. ما paralelno mana plushod ma shafta kanam nahi وجنج комиссия ma libun определили что تجارج دستامی. Огоды канамиума, на пионерский порт сплон канам, министруем мадар, фарасухтар канам шамай. Prezident Boxas kuttas forstmaster barinzinya dozdaxan wala xizilista az saxastunisan yak jinsaw umagaska gurat qoma barak bunug'uz mozaltata qoma wogdar sawy barzundan vazadal zawra yun administrasiya sarqlava grazirtan rasaj rayona sekustkun sawa razdar bakun saxaslavar tarsideste udun kuda xassavens amasam dortar sifanta isudat tefadal Forumem bozodi borsa dunyoxton prostu shattan darho اما هيرن قمامة تنتر بونه قدنا وصلش مين من كنت فخور وفتم فجرت من أيونا فوتو اما نورويجي مي بايو كان جستا نخي تختايت رويد الدوم كراسكا من أنتونك أفدايرن نبوختا بدون كانن كم قو موبالوفكا تسوردم هينزون ما بدون كانن قو ايد درمان بليتكا ورن قو لسينا بوره نو فوجستم سنة خبتك سنة خي تختاي رويد الدوم Газификация форстуахшчак президент басма дискутта газифтун годы хахата арасында фадал консекус сававама. Хуцема план куттам, анаслам беговичи мадар бунагаттак фахоздаруй. Вот habшу манашу газаохтам мад шама якавиюк. Божам маушакоттач такудсту планта. Мухаговниу соджрия гуфтоюм линьорша. Сика всаходтагиру мохца собешат хутом خودت من قصل خودت من رستوران شوکشی اون داره موشردم فرا و میولی نشه اون خومو دیتی اون نشه ما هم میود 26 در خجالست ما دونن основнойше ما اسکنم ما این نخودت تن تو فندوگو بل مثلا خجالتم سخود شمایت نیولی نشه و فندوگو قوت صاردغت قوف خوز در کردن بانسان کوتا پریزیدنت آدم تخصینیت تفدل زونم اما ماخن سیراک درو قوت سرجتن خرزوادت دسارازن زاخته گاگلویت آلان سخینوال رایون در کست سوه رازولغا و باستگون نوست مگسکم Pamiętnik też połączony do dwa художника skulptor testy bohasen kutom do pamiętnik sa ita czyste dla selektałdun ochorstarszydy obi ochorstarszydy urdygi roszedy stet beit majerin kusenczyde soti chora ta się por pamiętnik kusenczyci duedzie orstu i na due kusenč soti chora że due imam kusenč urdygi ochorstarszydy orcim inna mohtar pogudota na ożęć mecze somiwazol daru tunor pamiętnik bumam bira rastak na rauchot obenie a schizanta boim jestem mana na chiduraj inna ta Значит, ЖКХ или план ДКХ боев томерен на объем та земега систем, объем та сметотандернен са 60% уже стеорест. Prezident Nujiu xastavard mavudem bastakta kurdiyat fadel rayon administratsiyati sarg'lavjita xashchinestit samayavastiyotay saquz daruy sarjita problematas kutsokanam. Prezident semodiskutak dargum sarjita problematamdar. Qoysoy gurat administratsiya sarg'lavaji xasta xaskarak fiusin kutazagga sayrak forstay sayu nozvina duna suğzinyad. Asaqotagzin zinat tavzoran kana binatun sarjitan amyas kutsokanan qawa avastiyotay. Mamonen oxan problemois manenkabdota Ludzie fakałdu tanie, ma dum krojwo, momi tu migaje, a dum krojwo ciopasnim często ta i szoldarno. Ma rusukał skocha, ma techniką. شتكوته وادفع بركة ما نصليركم مخ فكاش استم مثلا شغل ما دواي باجور ما كان كوا بين زهود ما نربطن كان استم صليركم Leningur rayon administratsiya sarg'lavak hozirda sertitet solsakkanini hamma saratun kommunalum xazarode arxoydi fadil. Arxoydistan sanaysa sakana.
Questo fare un плавно гасკეცინოგარ школას არასთან იერდეგენს არასთან электрическое отопление სიასтай ბოხოსთან სამეცინოგარ школа ნაკანაი отопление ხომა ნაკანაი მიდაგე კლასთა უჩერმი კლასთა чисто удобно. Amderta prezident Nogaya Qustar 12 تا سرناتون قانونالون خزراد کوشتن سکوستمز آفونل با فیدن فورست من. امبرد مازرسد زخفات گوتارین دارایسن فورست فدل در بیرت خیسناست آرین دارایست و استر تریدوری تکست از گیت در کست نساونز همه سن سامز دخته پایدانت سو افتمای تاییس اینوستر تکست ستست با کوسم. قطوک شمیدگیزون تور تودم کننج برد برادیتا مسقاو زخ شمی برد برادیتا دورت در کوسو من مخن نبون نومسن زخ رادم شمی برد برادیتا ورتا وی بطخ شده ایس کوسن کودتم نکسته بنده سارستم مثلا فندن ساجوی ایران سنکشو ورتا کستا سنفسیر ولی سندون تسنی کوسنج آبون دریس شتلب آریندا لورت زخفات گوترس دسته اما کینا کوسن سوس زخت قوم راز دختر سوی پاتس خودم چی کوسه بودونای مخدک در نیکی بودجم بایسن شده جور یا زخ چی نکوسه او من زخ دفستم رایسود خیش آواد من منه نه کنه دو منه خیش آواد مثلا خیش آواد دسته کوسن کیفنده من چیزو نماری ما منه جا رازن او منه سارازم من باش ما کوسوی مارندا در فیدوی ما جیست کوسوی بارو تاوی که زادا چایی میدگ نه ما 12 روبل آرندا فید ما شپر دست گکتار ما 6 گکتار دخی ما مختا قوی ورته نساجا مجا چی در مز دیسا چی در تلک کنا زاود کوسا کوست زری نمیدوی ترینات که زی تازه مت اینفارماسو رواق دابون Codek skutcok cały zachforst. Podsochot fastame iscense zachfot gutej na pojdokenens emesen kolunta nafidens udun. Chaszczyntan fiqusen kutuj ama avvoxrestaje osıquttek temerkesiste terxundune. Hacau gaz prezident Gogluit Alanın balon strukturatan baxas kutta çamer kasoy arindayla vertsiz xatayis udunay nisam mazdaxtay payda kaynat sabab tsforstmam. Raraz magundersid arinday fadel fitun ta Çina fide udunan sazaxat fadguta raysin masafastama patsaxadan razdaxın forst. Zaurayon administrasiy sarglavakt bilte vandayn xastam gaska hatsa fadiz daxane kust savim. Hacau gaz wal fastama razdaxtoy sal der zax fadajım. Nirdarmo arkasin nisanan tarxunduni sal der quttajım. Ten khurs poručenje, ten nazar da ma fashdi shamay kaydar shagay kusen fande farun roystom yudas zakhe erendarnani kashta morosh sistem nuji da soday mogay mato nuji dortar na kustkanjistam چی کوس او من این خود ماجور ماخ زخم نراشتم فلاجعل کمان لوه ورتایم سجازی ندارن یارین دافیده ما پروستو لوه دوگاور مگسکه مخن دوگاور فستوین باید آسروگ آسلاینیا ایلین دو آزرجینی اویتاین ارتازرجینی هرن جوین باید آفت در مایا قداستر تیتمن آفورمیت کنن وین باید لدم مخن نبون وین باید آشتوی نخیر اسپراژینی سانولی را واد کنم ادمینستراسیون فلاتن قداستر تیتم که وی و تا سرویتم باید هم سود ما وی قوی سودی بنیرشینی جقا ما کن نود مخن نبون نم سانولی را واد کنم آخام صوتای سیمول رایون در بزات اینالن خستم گس که زخفات گوتم فستم رایستست چیسا نکوسه و دونای امسن فیتون تا چی نفیده و آریندا دادر تایم این سری بار زخفات گوته در امسا گنن وفگه سبون آریندا راتنو چیسا کوسن و دونن زخفات گوته فدل فیتون تا خس کمانیست و دونن ریدگن در فیقوسن کد توی سقط تک تا لوردر سدست ترخوندم من آل کمداریس رستگ ارتاز شمه بوسا مثلا میره تخشج دساست دستاش چینه کوسافته ملچی خشه بود من مگس کسود آخر بشینی رو خشین شمتین تا کایسوی مثلا کایسوی وقتی دیگر زخ توجست مگه قو من توجینیس زخ شمه جه فضل تبجینی شمه رایسوی من دارت بکوسو سیمبولسکی رو نفل در زخ تالیفیس مستیر در آدم من معودنا кэш процент, например, не используется по назначению. من ایران проблеми چی دو من یا 70% کنانی نکستو این نتنسافل در کستست. Als voorste velgetaar in de fitonten met potse hadden razu is 10 miljoen суммung, ama ermest gietsen als ten nefelle arin de levert kurse des дуэдай фастема. Общая задолженность по долгам по арендной плате у нас где-то в размере 18 миллионов. Это не за 24 год, а общая задолженность за весь период арендных отношений. То есть был составлен перечень договоров аренды по неиспользуемым земельным участкам. То есть, соответственно, это все было направлено в районные администрации, и районные администрации проводят работу по
урегулированию этих отношений. Соответственно, если человек не обрабатывает, не использует земельный участок, он должен его вернуть обратно в государство. Соответственно, районы ведут эту работу. В прошлом году приблизительно уже до 30 договоров аренды были расторгнуты. В основном это все в Джавском районе. Также работа ведется и в Скринвальском районе, то есть направляются уведомления. Епетازه فرصت تلورد ارتساوزست ترخوندوم اما ارمستر ترخوندون راخس کفندوم مگسکه فتک حال جتیم بافست بازر تا ارتدست اودون سطخه نالودست جیو تاکسانا کوست زارینا تلکامپانی ایر ինֆորմացիոն ռավաղտ աբուն Хусари рестона генералун прокуратура комментарий сарыста республикия культура министра децур хореографион скола студии боскерстата авазын фадал мехаргунцы армегерцед уйфадал. Боскерст организации гундерцед архайге законы фалгетте ама барат калканек орган там балаверт цикастерцед уйбендурл. Каци фестерцедесте бюджетун фарасте пайда кенге фатхаланта ама вахт сау законы хаст кенге банусан кутуй прокуратура. В связи с публикациями, касающимися проводимой прокурорской проверки финансово-хозяйственной деятельности хореографической школы студий при Министерстве культуры, считаем необходимым разъяснить следующую позицию. Проверка организована в рамках действующего законодательства на основании поступившего в правоохранительные органы заявления, содержащего сведения о возможных нарушениях в использовании бюджетных средств и проводится строго в соответствии с законодательством. Заявление бывшего сотрудника бухгалтерии о возможных финансовых нарушениях является достаточным правовым основанием для начала проверочных мероприятий. Предположение о неправомерном расходовании бюджетных средств подлежит проверке и объективной оценке. Подобные сигналы обязывают правоохранительные органы проводить объективное расследование, чтобы защитить государственные интересы, предотвратить возможные экономические нарушения и риски. Проверочные мероприятия проводятся совместно с компетентными структурами, в частности, с УБЭП МВД, в соответствии с установленным регламентом, строго в рамках закона и соблюдения всех процессуальных норм. При этом важнейшим приоритетом остается соблюдение прав и достоинств граждан, в том числе сотрудников учреждения и несовершеннолетних. Формирование вывода о наличии или отсутствии нарушений возможно только по завершении анализа всех имеющихся материалов. До этого момента любые публичные заявления, содержащие категорические оценки, являются преждевременными и могут восприниматься как попытка оказать давление на органы, проводящие проверку. Прокуратура подчеркивает, что проверка проводится в интересах законности и не направлена против кого бы то ни было, а слухи о проведении обыска вооруженными силовиками надуманы и не соответствует действительности. Результаты проверки позволят установить истинное положение дел и принять необходимые меры в соответствии с законодательством. Если нарушений нет, проверка лишь подтвердит их отсутствие, не нанеся ущерба репутации учреждения. Задача прокуратуры – беспристрастно разобраться в ситуации, принять во внимание все обстоятельства и вынести справедливое решение на основе закона. Цитюнех давай гумерсет клуб Артековцы Южной Осетии Зерге. Армбер давджитан разыртуй лагере казнек истории тахай. Сеталменты тахай разыртуй лагере чивед удундар. Схинвалец Джинхдавай гумерцит клуб Артековцы Южной Осетии. Организация Кухтарягат Канет Севалат Республиком библиотека Кусак Загойт Лариса. Хаят Сырайстой Севалат Тезендгонд лагерь Артека делегат Тахусар Ирестонова Россия Федерации Мина Варада Ама Вырысак Хазары Ахурат Амазона администрата Мина Варта Ама Ахурзаута. Уажител Амбалт Фанзам Сколай Нугзаута Курт. Уйфастарен Бердуавджитан Разыртой клубы Казнек Истории Лулавцинс организации Гонд Кудерца Сармагунд программа тима Амабира Андарта. Вырысак Хазары Кухтарякканак Сергей Комиссаров Арфаракутта Армбердуавджитан Ама Артека клубан Я Анусон юбилей Канисан Кане Уйцитан. Все здесь присутствующие либо имели отношение непосредственно к Артеку, либо когда-то мечтали туда попасть, как я, допустим, но не попали. Тем не менее, это не отменяет того, что мы не знаем об Артеке, мы все прекрасно знаем историю Артека, как он создавался. Я бы хотел отметить еще один момент. Я думаю, что если бы не крымские события 2014 года,
велика вероятность того, что сегодня Артека, может быть, уже и не существовало бы в том виде, в котором он сейчас, к счастью, существует, восстанавливается. И дай Бог, чтобы мы могли встречаться на такие юбилеи и через 50, и через 100 лет, в том числе и на земле Южной Осетии. Սերգեյ Կամիսարով ռազրտ ազարգանացում բիբլիոտեկա ամա արտեկա խսան բաֆստր ցաուզան բազրտ խուսար իրստոնը Россия Федерации мина варадуна фаганак Игорь Терзиян дуабаста мина вартанзахта антестета фандиекта амабаны санкутта заргаянов сис уажита арцет мидишчин кайвзан вэмай. Я твердо убежден, что сегодня для Республики Южная Осетия знаковое событие. И то, что в год столетия такая представительная делегация прибыла в Южную Осетию, и я надеюсь, что это не просто такой визит для галочки, это визит будет наполнен содержанием, будет открыт, насколько я знаю, клуб Артека, и связи, которые уже есть, они будут только расширяться. Ախոր ադամազուն ադմինիստրը խադիվա գալուանտ Ալեքսանդր Բուզնեջն խաստազախտա օրգանիզատորտան ամաբանը սանկոտտա զարգախուսար իրստույնակ սկոլա զաուтай արտեկը չի ուլաֆը դուդոն ըրզդախնց ըստր талмантима. Чаще и чаще выезжают в Артек, возвращаются очень довольны. Я думаю, они нам сами об этом сегодня расскажут чуть позже. И от лица Министерства образования и науки, от лица министра Аслана Давидовича Булаева, я выражаю твердую уверенность в том, что наши связи будут только крепнуть и расширяться. Большое спасибо всем. Մազալը խայդրայստոյ խուսար իրստույնակ սկոլա զաուтай արտեկը չի ուլաֆը դամասալներ բոն ռազմաչի արզդախտու դոնը իուկորտ վդոն դար արզրտոյ սատալմանտել. Прекрасные вожатые, ребята, природа Крыма, Севастополь, мероприятия в лагере. На всю жизнь запомню девиз. Артековец сегодня, Артековец всегда. И хочу сказать большое спасибо Русскому дому в Скинвале и чудесному Артеку. Я очень благодарна Русскому дому и Артеку. Мы побывали в Севастополе, побывали в бомбоубежище. Я так же, как и Чочев Давид, запомню девиз Артека на всю жизнь. Артековец сегодня, Артековец всегда. Նվսնայիս դար տարենտեշջն ամքոստ կանենադայ մոխանքատարի տարախսыз գոնուն ալագիրմա խուսար իրստոյնակ սվալատ տրայսն արցավ տանամ նոգայ մախվանդը ու մախալար այդ սարեն բանսան կուտալագիր лазурный сарглавак делегат Дмитрий Чип. Спасибо вам большое за гостеприимство, за то, что мы готовы сотрудничать. Сейчас здесь выступали и ребята, и коллеги, которые старше тоже трудились в Артеке, и говорят об одном. О добром отношении, добром сотрудничестве, человеческом отношении друг к другу, ценности доброго, трудолюбивого процесса воспитания и детей, и, собственно, себя как человека. Я думаю, что, наверное, это и есть то главное, которое смогло сохранить это уникальное образовательное учреждение. Лагеря Фадыл Саталман Таразыр тойсы валатыс фалдыстадун галуаны кушыта. Артек разук тайчи коставы дундар. Мазалы карундуа бастай минаварта карадзиян бакут той зардыл даран лаварта. Кобустагун да кудзей тазамат информацион равахт абун. Խուսար իրստունակ տենիսիստը խայադրեստոյ ցեգատ իրստունակ կոնստրուկտոր կոմայթ Ռուսլանը արվելազուն նոմարան գում տուրնիրը Չժտխսան երստը դիկոք բնատ բացախստա մայակ ասրազի Արտեկոք տասիս տեդիտալինա Ոդոն դուեան դար բարրատույ տուրնիր շակ բուդուշիե Əvzaran turi xayadröysindən. Eristə ləputıxsən fıtsaq finalı sıpparəm əmə fənzən bənətə tabatsaqstuy betitə Aleksandr əmə zabitə Rulland. Dikak finalı ta vəlaxiz zavussis Rullan Kulishov. Sportsmentə trener testə valatə Irina Giotə Mirian əmə Kokoytə Amanda. Դարտար բոզուն գեութն Ռեսպուլիկիա սուտկե դարղացախան բունաղադուձան ուիմը. Ռոյսում Ռեսպուլիկիա վձան իվգոս est. Znora rajone bunej avtgraduse ëxseveta cëppar, Wardzen kevda. Dzao rajone bunej avtgraduse ëxseveta ërte, Rawardzen kevda. Kuajsaj bunej 6 graduse ëxseveta due. Leningore rajone bunej avtgraduse ëxseveta cëppar, Wardzen kevda. Республика столица Цхинвалата буне удзен 8 градуса ëxseveta cëppar, Rawardzen kevda.
آخر مدستنا بون خبرتم نردو فیلم بعد میفیره